السلام علیکم، میں ہوں معاذ اور حالم کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ تالیہ نے داتن سے کہا تھا کہ وہ اپنی پچھلی 7 چوریوں کے بارے میں دیکھے کہ کہاں کہاں وہ سکہ اس کے ساتھ نظر آیا اور اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ملاکا سلطنت کی ایک ملکہ کا بریسلیٹ بھی ان 7 چوریوں میں تھا جس کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ وہ اسے نقلی لگا تھا اور اس کو تاریخی چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب ان کو پتہ چلا کہ اگر وہ سکہ اور وہ بریسلیٹ ساتھ میں جوڑا جائے تو ایک چابی بن جاتی ہے اور اس چابی سے ضرور کوئی نہ کوئی بڑی چیز ان کو ملے گی، جس پہ تانی نے کہا کہ یہ میری آخری چوری ہوگی جس سے میں کروڑوں ایک ساتھ کما سکتی ہوں، اور یہی وہ چابی ہے جو میرے خواب میں بار بار آ رہی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اگلی صبح جب کوالالمپور کی بلند بالا عمارتیں دھوپ میں سینہ تانے کھڑی تھیں اور نمی سے بوجھل فضا نے ماحول میں ہبسہ پیدا کر رکھا تھا، شہر کے ایک مفلوج الحال علاقے میں فلیٹ بلڈنگز کی بالکنیوں میں رسیوں پہ کپڑے سوکھتے دکھائی دے رہے تھے۔ اتوار کے باعث شاید ساری عمارت کی عورتوں نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ ایسے میں تالیہ بنت مراد ایک فلیٹ بلڈنگ کی گندی میلی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ مالی طرز کا حجاب پہنے ہوئی تھی، اسکرٹ اور لمبی قمیض جیسا لباس اور اس کے اوپر کس کے لیا گیا اسکارف جس پہ مزید ایک دوپٹہ پھیلا رکھا تھا۔ آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگا تھا اور وہ پہلے سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ تیسری منزل کے ایک دروازے کے سامنے وہ رکی اور بیل بجائی۔ آ رہی ہوں، عورت کی آواز سنائی دی جیسے وہ تکلیف میں آہستہ آہستہ چلتی دروازے تک آ رہی ہے۔ پھر دروازہ کھل گیا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نظر آئی جس کا چہرہ کریلے کے خول کے مانند جھریوں زدہ تھا اور سفید سرمئی بال چوٹی میں گندے ہوئے تھے۔ نظر کے موٹے چشمے سے اس نے سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا تو چہرہ کھل اٹھا۔ تالیہ، آؤ، بڑے عرصے بعد آئی تم، آ جاؤ۔ انہوں نے خوشی سے اسے راستہ دیا۔ وہ سلام کر کے سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ وہ تنگ و تاریک سا فلیٹ تھا۔ سامنے ایک لاؤنج نما چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں صوفے رکھے تھے۔ خاتون گھٹنوں کے درد کے باعث ٹیڑھی سیدھی چلتی آگے آئیں، صوفوں سے کپڑے ہٹائے اور بیٹھنے کی کو جگہ بنائی۔ آؤ بیٹھو، آج مشین لگا رکھی تھی تو سارا گھر کپڑوں سے بھرا پڑا ہے، حالانکہ ایک میرے کتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں شربت لاتی ہوں۔ اوکے مسز ماریا، مسکرا کے بیٹھ گئی۔ وہ گئی تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس پہ خوف کی نظر آنے لگی جسے اس نے پھر سے مصنوعی مسکراہٹ کے پردے میں چھپا لیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے شربت کی ٹرے رکھ رہی تھی۔ اتنا اچھا لگتا ہے تمہیں یوں دیکھ کے، ابھی تک اسکول میں پڑھا رہی ہو؟ جی، مسکرا کے بولی۔ دینیات اور میتھس پڑھاتی ہوں، وہ نظر جھکا کے شرافت سے بولی تھی۔ شوہر بچے سب ٹھیک ہے؟ جی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے تو میں وقت نکال کے آ گئی۔ اسکیم آرٹسٹ کی مسکراہٹ ویسی ہی سادہ تھی۔ کبھی ان کو ساتھ بھی لے آؤ مجھ سے ملوانے، صرف تصویریں دکھائی ہیں تم نے ابھی تک، انہوں نے شکوہ کیا۔ بس جب آپ سے ملتی ہوں تو اپنا آپ بھی بچہ لگنے لگتا ہے۔ آپ یتیم خانے کے منتظم تھی اور 3 سال میرا وہاں خیال رکھا تھا آپ نے۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرانی باتیں یاد کرنے کا دل کرتا ہے مسز ماریا۔ بات موڑ دی۔ خوش رہو، جیتی رہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ جو بچے چھوڑ جاتے ہیں یتیم خانے وہ کبھی واپس نہیں آتے، مگر جس طرح تم واپس آ جاتی ہو، پیسے بھیجتی رہتی ہو، دل بہت خوش ہوتا ہے۔ شربت سے بھرا گلاس دونوں کے درمیان انچھوا رکھا تھا۔ تالی نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، بس نظریں ان کے بیمار زدہ چہرے پر جمائے رکھی۔ مسز ماریا، آپ کو کبھی علم نہیں ہو سکا کہ مجھے وہاں کون چھوڑ گیا تھا؟ یہ معاملہ میں بھی کبھی حل نہیں کر سکی۔ رات کو چرچ بند ہوتا تھا، صبح جو پہلا بندہ ادھر گیا اس کو تم وہیں ملی تھی۔ مجھے وہ سب یاد ہے۔ وہ اتوار کا دن تھا، آپ عبادت کے لیے جلدی آ گئی تھی اور مجھے روک کے کچھ پوچھا تھا آپ نے۔ ہاں، میں پھر تمہیں یتیم خانے لے آئی، وہیں پولیس بھی بلائی، مگر کوئی بھی تمہارے ماں باپ کو نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ تمہارے کپڑے عجیب سے تھے، پھٹے پرانے، میلے کچیلے۔ تمہیں میں نے نئے کپڑے دیے، تمہیں تیار کیا، اور وہ یاد کر کے ذرا جوش سے بولے جا رہی تھی کہ تالیہ ایک دم بولی، مجھے میرے باپ مل گئے ہیں مسز ماریا۔ مسز ماریا رکی، منہ کھل گیا۔ بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا جس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے، اور وہ خوشی سے بتا رہی تھی، ایک ویب سائٹ گمشدہ بچوں کو ان کے ماں باپ سے ملاتی ہے۔ میں نے اپنے بچپن کی تصویر ڈالی تو ایک جوڑے نے مجھ سے رابطہ کیا۔ وہ مالے ہیں مگر امریکہ میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنی DNA رپورٹ بھیجی تو وہ میچ کر گئے۔ اب میں امریکہ جا رہی ہوں۔
वाह तालिया, वाह। उस खुशगवार सी गर्मजोशी से उसका हाथ दबाए कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, ये तो अनहोनी हो गई, मगर इस वक्त वो क्यों नहीं आए थे तुम्हें क्लेम करने? उनकी मजबूरियों की लंबी दास्तान है। वो कहती कि मुझे अगवा किया गया था, लेकिन वो ठहरी, आवाज राजदाना सरगोशी में बंधी और आगे को झुकी। उन्होंने $20,000 का इनाम देने का वादा किया है मेरे केयर टेकर्स को। मेरी लाहौर वाली फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी, मैं नहीं चाहती इनाम उनको मिले, मैं चाहती हूँ यतीम खाने के लोगों को मिले, यानी आपको मिले। स्कैम आर्टिस्ट ने पहला पत्ता फेंका। $20,000? उनकी आंखें खुल गई। जी मिसेस मारिया, वो बहुत अमीर लोग हैं, मेरे बाद उनकी कोई औलाद नहीं हुई, वो खुशी में कर रहे हैं ऐसा, मगर एक मसला है। क्या? उनकी सांस अटक गई। वो चाहती है कि मैं साबित करके दूं कि आप वाकई मुझे चर्च में मिली थी। जाहिर है इतनी बड़ी रकम देने से पहले उनको गारंटी चाहिए कि आप वाकई मेरी केयर टेकर थी या नहीं। मैं इन्हें कैसे साबित करूं? बिल्कुल सीधी होकर बैठ गई थी और मारे जज्बात के उसके हाथ पकड़ लिए थे। आप कोई निशानी बता सकती हैं, कोई ऐसी बात जो सिर्फ आपको ही मालूम हो सकती हो? असल में उसने लहजे को सरसरी बनाया, निगाहें एक लम्हे को भी खातून के चेहरे से नहीं हटाई। कल मैं मॉल में एक ब्रेसलेट देख रही थी तो मुझे याद आया चर्च का मंजर। मेरी याददाश्त अच्छी है काफी, चर्च से लेकर अब तक सब याद है मुझे। पहली बार मुझे अहम नहीं लगी थी, मगर कल अपने माँ बाप के मिलने के बाद मुझे याद आया कि मेरी कलाई में एक ब्रेसलेट था जिसपे सोने की एक चाबी बनी थी। सिर्फ पहले मंजर में मुझे वो याद है, फिर वो पता नहीं कहाँ गया। अगर आप उसके बारे में कुछ बता दें तो। वो बिना पलक झपके मिसेस मारिया को देख रही थी, जिनका चेहरा एकदम फीका पड़ा था। वो चुप हो गई। चलिए अगर आपको नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं अपने वालिदैन को यतीम खाने वाले कासिम साहब का नाम दे देती हूँ ना, ताकि वो उठने लगी थी तो उन्हें जल्दी से उसका हाथ थामा। नहीं, कासिम ने क्या किया तुम्हारे? मुझे याद है, मैं बताती हूँ। उन्हें हड़बड़ा के उसे रोका। तुम्हारे हाथ में एक ब्रेसलेट था, असल में वो चाबी थी जिसकी सुनहरी चेन को तुमने कलाई पे पहन रखी थी। मैंने वो तुम्हारे हाथ से उतारी तो एकदम टूट गई। मुझे नहीं पता तालिया ये कैसे हुआ, मगर उसके 2 टुकड़े हो गए, सिक्का अलग हो गया और ब्रेसलेट पे डल्ली सी रह गई। मुझे तुम्हारी निगहदाश्त करनी थी, तुम्हारे लिए यतीम खाने में जगह बनानी थी, फंड्स नहीं थे, मैं क्या करती तालिया? इट्स ओके। तालिया ने नरमी से उनके घुटने पे हाथ रखा। आपने वो चुरा लिया क्योंकि आपको पैसे चाहिए थे, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। फिर उसे सेल फोन की स्क्रीन सामने की, क्या वो ऐसा था? उन्होंने गौर से स्क्रीन को देखा। हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई ऐसा ही डिजाइन था। इतने साल हो गए, अब याददाश्त जवाब देने लगी है। आई एम सॉरी, मगर मेरी मजबूरी थी। इनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा एक रिश्तेदार सुनार था, मैंने उसको भेज दिया। वो अजीब सी चीज थी, मुझे उससे खौफ आता था, मगर उसके जाने के बाद तुम चुप हो गई बिल्कुल। तालिया ने बेख्तियार सोफे की गद्दी मुट्ठी में भेजी। उसका सांस अटक गया था, उसके बाद चुप हुई। मगर आप लोग तो कहते थे कि मैं हमेशा से चुप थी, मुझे कुछ याद नहीं था। नहीं, पहले चंद मिनट जब तक तुम्हारे हाथ में ब्रेसलेट था तुमने कुछ बातें की थी, वो तुम्हारे हाथ में चमकती था जैसे उससे रोशनी निकलती हो। मैंने उसे तुम्हारी कलाई से उतारा तो वो बुझ गया और चाबी 2 टुकड़े हो गई। मुझे इससे खौफ आया था तालिया। मैंने क्या बातें की थी? उसे रंधे गले से पूछा था। सही अल्फाज याद नहीं, इतने साल बीत गए अब तो तालिया, मगर इतना याद है कि तुमने कहा था गाँव वाले मुसीबत में है, तुम उनके लिए मदद लेने आई हो, वरना वो सब मर जाएंगे। तुमने कहा तुम्हें उन सबको बचाना है। मैंने पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमने कहा ये मेरे बाबा ने मुझे दी है। मैंने तुम्हारा नाम पूछा तो तुमने कहा तालिया बिनते मुराद, लेकिन जब मैंने वो ब्रेसलेट उतारा तो तुम खामोश हो गई, जैसे तुम सब भूल गया हो। तालिया की आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर अब की बार वो असली आंसू थे और कुछ और मुझे याद नहीं। क्या ये काफी होगा तुम्हारे माँ बाप को यकीन दिलाने के लिए? वो चौंकी, फिर अपने कवर स्टोरी याद आई तो वो जबरदस्ती मुस्कुराई। मैं उनको बता दूंगी, अब मैं चलती हूँ। वो खड़ी हो गई। इनाम की रकम कब तक मिलेगी? वो बेकरारी से उसके साथ खड़ी हुई। वो बतखत मुस्कुराकर उनको तसल्ली दिलाने लगी। रात इस पोश इलाके पे अपने पर फैलाए उतरी तो हालिम के उस ऊंचे आलीशान घर की बैरूनी बत्तियां जगमगाती दिखाई देने लगी। लाउंज में अलबत्ता अंधेरा था, सिर्फ बड़ी सी टीवी स्क्रीन चमक रही थी जिसके सामने वो दोनों सोफे पे बैठी थी। दातिन ने सिया खुला लिबास पहन रखा था और टांगों की कैंची बना रखी थी। गोद में पॉपकॉर्न का प्याला था जिससे वो भुने हुए ताजा खस्ता पॉपकॉर्न निकाल कर मुंह में डाल रही थी। नजर स्क्रीन पे जमी थी जहाँ एक माले गेम शो चल रहा था। एक फैमिली घर जीतने ही वाली थी और दातिन की सांस रुक रुक कर आ रही थी। साथ
पैर ऊपर करके बैठी तालिया दूर खला में घूर रही थी। गुमसुम किसी और ध्यान में। सियाह बाल हेयर बैंड लगाकर पीछे कर रखे थे और सफेद शर्ट पहन रखी थी। उंगली बेमकसद सी सोफे के हाथ पे बने डिजाइन पर फेर रही थी। आखिरी राउंड। उफ अल्लाह, दातिन जरा आगे हुई। वो चाबी मेरी थी दातिन, वो मेरे बाप ने बनाई थी। दातिन चौंकी और गर्दन उसकी तरफ फिरी। वो उसी तरह सोफे के डिजाइन पर उंगली फेरती हुई खुद से बोले जा रही थी, सियाह आंखों में जमाने भर की उदासी। मैं आज मिसेस मारिया से मिलने गई थी। अल्फाज उसके लबों से बहते जा रहे थे, गोए मकई के दाने हो जो हिद्दत मिलने पर चटक चटक रहे हो। वो कहीं जा रही थी और दातिन भट्टे की खस्ता खुशबू से दहक सी गई थी। उसके माथे में बल पड़ गए। उन्होंने आंखों में गुस्सा उभर आया। उसने तुम्हारा ब्रेसलेट बेच दिया? उफ उफ, खबरदार जो आए तुमने मिस मारिया की कोई माली मदद की। क्यों? क्योंकि वो एक बददियानत चोर है और मैं क्या हूँ? उसने सादगी से दातिन को देखा तो वो नाक सिकुड़ के रह गई। इस औरत ने 3 साल मेरा ख्याल रखा जब मुझे कोई और लेने नहीं आया। मुझे उन पर थोड़ा सा गुस्सा आया था, मगर मुझे उनसे गिला करने का कोई हक नहीं है। खैर, अब क्या करना है? तुम ब्रेसलेट तलाश करो, मैं सिक्के को तंगू कामिल के लॉकर से चोरी करती हूँ। कल जब मेहमानों का रश होगा तो मैं मौका देख के स्टडी में चली जाऊंगी। क्या तुम मुझसे अभी सिर्फ पैसों के लिए चुराना चाहती हो तालिया? तालिया ने गहरी सांस ली, दातिन को देखा और मुट्ठी भर के प्याले से पॉपकॉर्न उठाया। जब तक मुझे ये याद नहीं आता कि वो मेरी चाबी है, मैं उसे दौलत के लिए ही चुराना चाहती थी, मगर अब उसे स्क्रीन को देखते हुए पॉपकॉर्न भांगे और बंद होंठ हिलाते हुए उन्हें चबाने लगे। लम्हे भर को लाउंज में सन्नाटा छा गया। दातिन उसके चेहरे को देख रही थी जो टीवी स्क्रीन की नीली रोशनी में दमक रहा था। मगर अब शायद मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, सब मालूम हो जाए। और तुम्हारे माँ बाप, तुम उनसे नहीं मिलना चाहती? और वो गाँव वाले जिनका तुमने जिक्र किया था? सच कहूँ तो नहीं दातिन, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, मुझे उनसे नहीं मिलना और मैं ये भी नहीं चाहती कि वो देखे मैं क्या बन गई हूँ। तलखी से मुस्कुरा के स्क्रीन को देखने लगी। उसका जहन कहीं और था। मिसेस मारिया की आवाज हर जगह गूंज रही थी। तुमने कहा था गांव वाले मुसीबत में हैं, तुम उनके लिए मदद लेने आई हो, वरना सब मर जाएंगे। तुमने कहा तुम्हें उन सबको पहचाना है। मगर उसने सर झटका। वो किसी को नहीं बचाना, मुझे किसी की मदद नहीं करनी। अब तक तो सब मर खप गए होंगे। मुझे सिर्फ चाबी को अच्छे दामों बेचना है। तारीखी नवादरात महंगे दामों बिक जाते हैं। मेरे ख्वाब एक जजीरे पे एक ऊंचा महल, बस मुझे यही सोचना है। वैसे कल कौन आ रहा है तंगो कामिल के घर? दातिन की बात ने उसको गहरी सोच से निकाला। पता नहीं, उसे शान चुका है। जब बड़े लोग बड़े लोगों के घरों में आते हैं तो हम छोटे लोगों को तफसीलात नहीं बताते। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। मगर दातिन जवाब सुने बिना स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। फैमिली आखिरी राउंड में थी, घर जीतने के बहुत करीब।